Magaba kanilama kanafurukul kullu Waaqayyo tokko Amen. በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን አሜን። ያው ጎፍታ ከኛ ስገለቴፈና ከስገለቴፈኖቲፍ ዱከኒቸ ኑረ ደበርሲዴ በሪ ነጋ ከናቴኔ መነ ነጋ ከሰት ነገኘ ከቴ ነጋዳፍ ከን ወለት ነቀበቴ ኡልፍነ ገለነ ጉዳን መቃኬ መቃ ጉዳ ታይቴ ፈንጋ በረበራቴ ሃታው kabajamtoota kabajamoo abbaa keenya balaa beeratee bulchaa mana kiristaanaa keenyaa fi hojii gaggeessaa mana lawummaanaan boqontaan kabajamtoonni abboonni lamoota bilaawwannaa garoonni jaalatamtoonni daa'imman faarfattoonni dilbataa manni kiristaanaa magaalaa keenyaa hundumti keessaniyyuu ga'eessonni abboliin haadholiin akkasumas immoo balonni dargaggoonni dhiiraa fi shamarran dabalees daa'imman hundumti keessaniyyuu ganama obboroo kanaatiin guyyaa gooftaa kanaatitti sa'aatii kana waaqayyootiif kennuudhaa fi korra dandeessanii fageenyi osoo isin hin daangessin dhukkubbiin osoo isin hin daangessin rakkoon osoo isin hin daangessin isaatiin boqochuudhaaf isaatiin gammaduudhaaf isaatiin jajjabachuudhaaf gara mana isaa mana jajjabinaa gara mana isaa gara mana qabbanaatti kan dhuftan hundumti keessanoo kan bultan firoottan haadha keenya qulqulleettii durboo maariyaam firoottan erga qulqulloota ergamoota firoottan qulqullecha abbaa keenya abuna ገብረ መንፈስ ቅዱስ hundumti keessan kan bultan እንደምን አደራችሁ? ያሳደረን አምላካችን ስሙ የተመሰገነ ይሁን። እነን ሙሽ ንጉያቴ ነው ኤጎ አልካሪኒስ እነን ኤጎ ከነን ሙግኔ ሳቴኑቲ ሙግኖቲ ከነን ሙግኔ ሳቴኑ ጭስኑቲ ከንጭስ ነደደሚነ ተቆመሌ እጭሚነ ሳቴን የሮ ሁንዱመትዩ ጭምሴ ከንባት ዋን ከኛ መቃሳሬ ፍልፍል ጉዳት ሃተው ገለኔ ከበይነ ከናዳ ሳሬቲፍ መላቴ ቁልቁሎን ሳ ሁንድሳኔ መቃሳሪቲፍ ፍልፍል ከናዳ ሃተው ዋቀየ ጎፍተን ፍልፍል አባ ከኛ አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ሁንዱመከኛ ረኦንቼ አቡልጅ ifaan keessan kan ife haa ta'u ingila qulqullicha Luqaas boqonnaa 12 lakkoofsa 35 ማብራታችሁም የበራ ይሆን። በዚህ በቅዱስ ሉቃስ ወንጌል በ12ኛው ምዕራፍ ከቁጥር 35 ላይ ተጽፎ እናገኛለን። ማሬ ወንጌል ለኩን ጉያሐራ ስረገለቶ ወለካቴቲ kutaa wangeelaa dubbifameedha. Wangeelli kun guyyaa har'aa wangeela Luqaas boqonnaa 12 lakkoofsa 32 kaasamee hamma 41tti dubbifameera. Marree kutaa gabaabduu kana keessatti yookaan lakkoofsa gabaabduu kana keessatti ergaalee jajjabduun yookaan dhaamsi jajjabduun kutaa kana keessatti ka'eera. Nunis ergaaleewwan jajjabduu yookaan dhaamsa jajjabduu nuuf dhaamame yookaan nuuf barraa'e keessaati tokkoo fi akka hangafaatti taasisnee kan fudhanne lakkoofsa 35 gubbaarra isa jiru sana ifaan keessan kan ife haa ta'u kan jedhu hangafa taasifnee yookaan mataduree taasifannee to fudhanneerra kaawwan immoo kan afaan kan afaan wal qabsiisnee immoo suma kan afaan wal simsiisuti ergaan isaa tokkodha waan ta'eedhaaf wal qabsiisnee kan ilaallota kan afaan immoo wal qabatanii ergaaleen guyyaa har'aa dubbifaman keessumaayyuu ergaan qulqullichi Phaawulos saba Qorontosiif barreesse boqonnaa 15 lakkoofsa 12 kaabeeto dubbifameeti jira. Maarree kutaa ergaa qulqullicha Phaawulos kana keessatti ammoo waa'ee du'a ka'umsa gooftaa keenya Iyyasuus Kiristoos keessatti calaqqeffameera. Calaqqeffamuu duwwaa utuu hin ta'in hangafa warra du'anii warra du'a kaatotaa yookaan immoo angafa warra du'a kaatotaa kan ta'u nu'eetiif angafa ta'ee du'a keenya barbadeessee ka'umsa guddaadhaan kan ka'e isa kanaatitti akka amannu amannees jireenya bara baraa akka qabaannuudhaaf isa amanuun keenya faayidaa biyya lafaatiif akka hin taane faayidaa bara baraatiif akka ta'uudhaa qabu qulqullichi Phaawulos immoo ergaa isa kana keessatti katabeera. Dabalees immoo qulqullichi Phexros immoo ergaa isaa lammataa boqonnaa 3 lakkoofsa 10 irratti daaqoniin lammataa kan dubbise immoo ilaaltanii nun dafnee irribaatii amantaa keenyaatiin dammaqnee mootii keenya angafa nagaan du'a keenya du'a isaatiin barbadeessee ka'umsa addaatiin aangoo isaatiin humna cimaatiin isa kanaatitti akka amanuudhaa qabnu amantii keenya kanaatiinis immoo cimnee isa eeggachaa akka jiraachuu qabnu nutti hima. Sana ta'uudhaa baannaan garuu dafee akka nutti dhufuudhaa danda'u qulqullichi Phexros ergaa isaa keessatti nutti himeera. Kanuma faana wal qabsiisee immoo faaruu Daawit irratti immoo misbaakiin yookaan faaruun faarfatames immoo inni lammii isaatiif firoottan isaatiif warra isaa amanataniitiif warra isa eeggataniitiif nyaata akka isaan ittiin quubsu qulqullichi Daawit faaruu isaa keessatti nu kaaseera. Waaqayyo gooftichi hafuurri qulqulluun hunda keenya nu gargaareera taanaan kana hundumaayyuu wal simsiisnee kan ilaallota hafuurri qulqulluun wal nuuf haa simsiisu. Laphee keenya akka isa dhaga'utiif akka isa hubatuutiif balbala laphee keenya dubbii isaatiif nuuf haa saaqu. Gurri keenya isa dhaga'u duwwaa otoo hin ta'in akka dhageeffatu hafuurri qulqulluun hunduma keenya nu haa abboomu.
ifaan keessan kan ife haa ta'u. Dubbii kana kan dubbate gooftaa keenya Yesuus Kiristoos. Dubbiin kun immoo kan itti dubbatame duuka buutota isaatiiti. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos kutaa kana keessatti amantii ifaatiin taasiseetu dubbata. ሃይማኖትን በማብራት መስሎ ይናገራል። ማብራታችሁ የበራ ይሁን ብሎ ይናገራል። ተናጋሪው ራሱ የቃሉ ባለቤት በቃሉ ዓለማትን የፈጠረ ቃሉ ሕይወት የሆነ በቃሉ የሚያሳርፈን ቃሉ እረፍታችን የሆነ በቃሉ ሰላማችንን ያወጀ በቃሉ ነፃነታችንን የመለሰልን ራሱ ነፃነታችን የሆነ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው የተናገረው። ቃሉ ለጊዜው የተነገረው ለሐዋርያቱ ነው። ፍጻሜ ደግሞ ለሰዎች ሁሉ የተነገረ ቃል ነው። መዳን ለሚገባቸው ሁሉ የተነገረ ቃል ነው። ማብራታችሁ የበራ ይሁን ብሎ ይናገራል። ማብራታችሁ ሲል ሃይማኖታችሁ ማለት ፈልጎ ነው። ሃይማኖትን በማብራት መስሎ ይናገራል። ማብራት ማለት ጨለማን የሚያስወግድ አባጣ ጎባጣውን የሚያሳይ ገደልን የሚያሳይ ደግሞ ተስፋን የሚሰጥ ደስታን የሚሰጥ ተስፋን የሚሰጥ ማለት ነው። ማብራት ያለው ሰው ጎርጓዳ የሆነውን መሬት ያል ሜዳ የሆነውን ደግሞ ለይቶ ያውቅና ከጎርጓዳ ወደ ሜዳ ለጥ ወዳለው መሬት በዛ ምቹ በሆነው ጎዳና ይጓዛል። ሃይማኖትም እንዲሁ ነች። ሃይማኖት ያለው ሰው አይደናቀፍም። ማብራት ያለው ሰው እንደማይደናቀፍ ኢፋለም ንቀቡ አኩመ ይንጉፈነ ለፈስሪቲን አኩመ አደሙ ለፈቀጀላቲን አኩመ አደሙ ለፈዲሪራቲን አኩመ አደሙ ኢፋን ለፈጀጀላፊ ለፈስሪ ገርገርባሴ አኩመ አገርሲስ ጉፈቺስ ንበከካም አከካሜቱ ይጅሩ ጉፈቺስ ሰራቲ አቆፌ ጉዳ ቀምኑ ኢፋን አኩመ ነው አገርሲስ አኩመ ከና አከኖ ገርጋርቱ አይመንቲን ኢሌ አከከና አመንቲንስ ጎቻ ወራ ሃይዛቦታቲን አከኑቲን ጉፈኔቲ ሱሙ አከ ሂሜዳምን አመንቲን ከነኑ ገርጋርቲ ከነራቲ ጉፈና ራቲ ኑ ገርጋርቲ ኢፋን ጉፉቲን ዳሙ ራቲ አከነ መበራሩ አመንታኒስ ሆጂ ጭቡቲን ጉፈተኒ ኩፉ ራቲ ነመበራራ ኢላ ኢፋን ቦለት ቅሌት ገተመኒ ዮካን ቅሌት ገለመኒ ጨጨበኒ ብርኩታኒ ዱአኒ በዱ ራቲ አኩመ ነመኦልች አመንታኒስ ሲኦሊት ገለኒ ኛተመኒ ሀፉ ራቲ ነመኦልችቲ ከለራቲ ካንከ ጎፍታን ከኛ ኢየሱስ ክርስቶስ አመንቲ ኢፋቲን ፈከሰቱ ዱበቴ ኢፋቲን ፈከሰ ሃይማኖትን በማብራት መስሎ ይናገራል። ስለዚህ ማብራታችሁ እየበራ ይሁን በማለት ይናገራል። ማብራትና ሃይማኖት የሚመሳሰሉ ስለሆኑ ማብራት ጨለማን ይገፋል። በሃይማኖትም ደግሞ እንዲሁ ሃይማኖትም ድንቅርናን ይገፋል። በሃይማኖት ዘንድ ድንቅርና የለም። በሃይማኖት ዘንድ መንቃት አለ። በሃይማኖት ዘንድ ጥበብ አለ። በሃይማኖት ዘንድ ንቃት አለ። አመንቲ ብረት ደመቀኝ ሰቱ ጅራ ማለ ወላሉማን እንጅራቱ ካውም ሰቱ ጅራተ ማለ ጭስኒ እንጅራቱ አመንቲ ብረ ከነራቲ ከንከ ኢፋን ከሰን ከነፈ ሃተው ኢላ ነምኒ harka sarraati yookaan mana isaa keessaati ifaa qabate namni adeemu abdii qaba biyya karoorfatetti galuu danda'a yookaan namni karaa isaarra imalaa jiru ifaa qabateera taanan nagaadhaan gara mana isaatti galuudhaaf abdii qaba. ሃይማኖት ያለው ሰው እንዲሁ ነው፣ አይጨነቅም። በሰላም ወደሚጓዝበት ወደፈለገበት ይደርሳል። ሃይማኖት ታደርሳለች፣ ወደምንወርሳት ተስፋ ወደ ተሰጠችን ታደርሰናለች። ሃይማኖት ተስፋ አላት። በተስፋ መካከል ደግሞ በተስፋ ውስጥ ደግሞ ደስታ አለ። ከዚህ የተነሳ ቅዱስ ጳውሎስ ሲናገር ቁልቁልች ጳውሎስ ከነራቲ ከንከ አብዲ ከስ ገመቹና ከጅሩ ኢብሱዳፍ ጋፈዱበቱ እርጋሳ ሰበሮሜት በርስ በቆና ኩራ ለመለኮፍ ሰኩራ ለመረት ጋር ኢላልተን አብዲቲን ገመዳ ጀዴቱ ዱበታ አብዲ ከስ ገመቹቱ ጅራ ዋንቴን አፍ አብዲን ገመቹ ቀብዲ ዋንቴን አፍ አብዲን ሞ isa ijaarin argine akka waan argireetitti nutti mul'isti waan ta'eedhaaf isa fagoo ta'ee dhiyeessitee nutti mul'isti waan ta'eedhaaf qulqullichi Phaawulos isuma kana ergaa isaa saba Ibrootaaf barreesse boqonnaa 11 irratti gaafa ilaaltan እምነት ርቆ ያለውን አቅርቦ ያላየነውን ደግሞ እንዳየን አድርጎ ያሳየናል፣ ያረጋግጥልናል፣ ያስረዳናል በማለት ይናገራል። ነገር ሃይማኖትን እንዲህ ብሎ ይገልጣል ቅዱስ ጳውሎስ። ስለዚህ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስም እንዳንደናቀፍ ተደናቅፈን ከተሰጠችን ተስፋ እንዳንቀር የተሰጠችንን ተስፋ እንዳናጣ ማብራታችሁን አብረታችሁ ጠብቁኝ ሲል ማብራታችሁ የበራ ይሁን በማለት ይናገራል። ኢፍን ከሰን ከንፈ ሃተው ጀቹትን ከንስና ጃይቡ አባን ኢልመሳ ጃለቱቲፍ ዋቶኮ ጎቹ ሳትንድራ ወነ ጎዶፊ ቀቡ ኢልመሳት ቲሄሜ ኢልመሳ ወነ አባንሳ ዋዳ ገለፍሰና አርገቹዳፍ አከተታፈቹዳ ቀቡ አከኝ ተታፈቹ ቀቡ ኢትሄማ ኢላ ዮ አከስ ጎቴቲፊ ዋና ከናሲፊንከን
yoo wannan ani siif qopheesse kan ammoo argachuudhaaf kan hojjechuun sirraa mala ilaa bara kana keessatti mana ijaaree mana si baasa jechuu danda'a akkam mana siif ijaaruudhaaf immoo kana gochuun barbaachisaadha yoo akkasiitiin jiraat wannan ani siin jedhu dhageessee raawwattee jecha kootiif bitamtee jiraata taanan dhaala qabeenya kootii dhaala mana kootiin si taasisa jedhee abbaan ilma isaatiitti abdii akka kennuu danda'u yookaan abdiilee jajjaboo kanarra jiraatan abbaan ijoollota isaatiif akka kennu gooftaan keenya Yesuus Kiristoos abdii nuuf kenneet wanna hojjechuudhaa qabnu immoo nutti dhaame asuma kutaa kana keessatti gaafa ilaaltan lakkoofsa 32 irratti wangeela qulqullicha Luqaas boqonnaa 12 lakkoofsa 32 irratti gaafa ol deebitanii ilaaltan abbaan keessan mootummaa isaa isiniif kennuudhaaf fedha qabaatii jedheetu dubbata eeyyamamaadhaatii መንግስቱን ለሰጣችሁ አባታችሁ በጎ ፍቃዱ ነውና ይላል መንግስቱን ሊያወርሳችሁ የማታልፈዋን መንግስቱን ሊያወርሳችሁ የማትናወጠዋን የማትሸበረዋን የማትወሰደዋን መንግስቱን በዘመን የማታልፍ ለዘላለም የምትኖር ያችን መንግስት ሊያወርሳችሁ በጎ ፍቃዱ ነውና እግዚአብሔር ፈቅዷልና ለእናንተ ያንን መንግስት ሊያወርሳችሁ ራሱን እኮ ነው የራሱን መሻት ነው ለኛ ያለውን መሻት ይነግረናል መንግስትን ላወርሳችሁ በጎ ፍቃዴ ነውና ሲል ነው የማታልፈዋን የማትወሰደዋን ያችን መንግስትን ለናንተ ለልጆቼ ለናንተ ለወዳጆቼ ለናንተ ለወገኖቼ ላወርሳችሁ በጎ ፍቃዴ ነውና ስለዚህ ምን አድርጉ መንግስትን የምትወርሱበትን መንግስትን የምታገኙበትን ማብራታችሁን አብሩ ሲል ደግሞ ሃይማኖታችሁን ከምግባር ጋር አዋሃዱት አገናኙት በኔ ማመናችሁ በምግባራችሁ የተገለጠ በህይወታችሁ የተገለጠ ይሆን ሲል ነው አናመኑን ከሰን ጅሬኛ ከሰኒትን ከንሙለት ሃተው አረባ ከሰን ዱዋል ምቲ ፋሩን ከሰን ጅሬኛ ከሰኒ ከሙለት ሃተው ገለቶን ከሰን ጅሬኛ ከሰኒትን ከንሙለት ሃተው ኢላ ሙለቶ ዮሐንስ ረት ጋር ይላልተኒ በቆና ድግደም ለማ እረት አኒ ለመሁንዱ ማትህዩ አከ ሆጂ ሳትቲ ምንዳሳ ሳፍ ከኑዳፍ ገቲን እንኳን ነብራ ስለዚህ ሰው የሚድነው በአባቱ ስራ አይደለም በእናቱ ስራ አይደለም በአያቱ ስራ አይደለም በወንድሙ ወይም በእህቱ ስራ አይደለም ምናልባት በቤታችሁ የካህናት ልጆች የሆናችሁ ከካህናት የተወለዳችሁ አባታችሁ ካህን የሆነ አያታችሁ ካህን የሆነ ወንድማችሁ ዲያቆን የሆነ ልጃችሁ ዲያቆን የሆነ ልጃችሁ ዘማሪት የሆነች ወይም ደግሞ ዘማሪ የሆነ ልጃችሁ አስተማሪ ወይም ደግሞ ሰባኪ የሆነ ብቻ ከቤተሰባችሁ መካከል አገልጋዮች ሊኖሩ ይችላሉ በእነሱ ስራ ግን አትድኑ በእነሱ ስራ አትድኑ ልጃችሁ ካህን ስለሆነ ከልጃችሁ ስራ የተነሳ እናንተ አትድኑ ልጃችሁ ዘማሪ ስለሆነ ከልጃችሁ የተነሳ እናንተ ልትድኑ አትችሉ እያንዳንዱ ሰው ስራ መስራት ይጠበቅበታል tokkon namoota kanarraati kan ka'e ilaa Yohaannis qulqullichi wayita lallabaa dhufee tureetit nuuni sanyii Abrahaam jedhanii namoonni baay'een dhaadannaan ittiin of tullaatiin gara Yohaannis cubbichaatti dhufanii turan nuuni cubbuu hin qabnu ofirraatiin nuuni qomoon keenya qomoo Abrahaami qomoo qajeeltotaa tolootaati hiddi keenya hidda qulqullootaati jedhanii dhaadachaa turan eegasiyyuu eda sanyii Abrahaamin taatanii hojii sanyii Abrahaamin eddatataniiti hojii Abrahaam faa hojjechaa turan hojjechuutu isinirra jiraata ture deemsa Abrahaam faa qaban ture isinillee qabaachuutu isinirra ture amantii Abrahaam faa qaban sana isinillee qabaachuutu ture ስለዚህ እግዚአብሔር የሚከፍለው ለካህኑ የሚሰጠው ለካህኑ ብቻ ይሰጣል በካህኑ ምክንያት ግን አንቺ ሊያድንሽ ሊያተርፍሽ አይችልም ስለዚህ አንቺ የራስሽን ስራ ልትሰሪ tokkon keenya eenyumtiyyu hojii mataa keenya hojjechuun nurraa barbaachisa maallaqa keenyaan fayyuun hin danda'amu aangoo keenyaan fayyuun hin danda'amu soorummaa keenyaatiin fayyuun hin danda'amu sinboo fuula keenyaatiin fayyuun hin danda'amu waaqni gowwaa miti miidhagina fuula keenyaa ilaalamoonni wayita dheekkamsaaf dhufaniitti miidhagina fuulaa ilaalanii miidhagina fuulaa sanaatiin mararfatanii namoota bira darbuu danda'u rukuchaarraati baraaruu danda'u kun akkam nama marara jedhanii dhiisuu danda'u waaqayyo garuu miidhagina fuulaa ilaaleetu hin dhiisu miidhagina hojii keenyaa ilaalee miidhagina amantaa keenyaa ilaaleetu malee namni qabeenya ilaalee kana lakkaa'eetu bira darbuu danda'a namni nama ilaalee bira darbuu danda'a waaqayyo garuu hojii duwwaatiin ilaala amantii fi hojii waliin qabate nurraa barbaada kanaatiif guyyaan kun kanaatiif nuuf kennamteet qulqullichi Phaawulos akka dubbate guyyaan fayyinaa sun sa'aatiin fayyinaa sun kunooti
የመዳኗ ሰዓት የምንድንበት በጎን ነገር የምናደርግበት እምነታችንን ከምግባር ጋር የምናገናኝበት ሰዓቱ አሁን ነው በማለት ይናገራል ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ። አክሎ ምን ይላል? እናንተም መብራታችሁን አብርታችሁ ሙሽራ ሲመጣ መብራታቸውን አብርቶ እንደሚጠብቁት እንደነዛ ደናግላን መብራታችሁን አብርታችሁ ተዘጋጅታችሁ ጠብቁኝ፣ ተዘጋጅታችሁ ኑሩ። በምሳሌ አድርጎ ደግሞ ይናገራል። ኢላ አባን ቀበኛ ቶኮ ሃቱን ሳምቱን ሳቲ ከሚቲቲ አከ ይትዱፉ መነሳስ አከ ጀላሳ ሙኡቶ በሬቲ እነስ ደመቀ ከኤ መነሳ ኤገተ ቱሬ መነሳስ ሞሐቱ ሳምቱ ዳፍ ደበርሴ ሲንከን ቱሬ ከናቲፍዩ ኢልመነማ ሳቲ ኢን ትዱፉ ህልቤከም ዋንቴ ዳፍ ደመቃ ሪባካ ቆጳ ነኤጋ እድጀሬቲ ሞማል ጀደስ የተን ሙአስከሰት ኢን ደመቀ ወይ ተጎፍታን ሳድፉት ደመቂን ሳንታዬ ጎፍታ ሳ ኤገቱ ተጃጅላንሱን ኤብሃማዳ ተዘጋጅቶ ጌታውን የሚጠብቅ የጌታውን መምጣትን የሚጠባበቅ ያ ባሪያ ብፁዕ ነው። ነግቶ በንቃት ሆኖ ምግባሩን ከሃይማኖት ሃይማኖቱን ከምግባር አዋህዶ በጾም በጸሎት በስግደት በንስሐ በቁርባን ተግቶ የጌታውን መምጣት የሚጠብቅ የሚጠባበቅ ሰው ብፁዕ ነው። ስለዚህ ታሪክ አይደለም የምናወራላችሁ እንድንኖረው ነው። አከጅራኑ ጅረኛ ከናከቀባኑ ዱብን ኩኑ እንደከኛት ዱብሃሜ ኢላ ሲቻከ ከለሳተ ትጅራቹን መነ ክርስቲያና ቀቀበኒ ተሳለመኒ ደቡን እንደንዳም ከነቦድ ቤለም ንከኛ የመከተ ነምን ቤጉ እንጅሩ ነው ከሳ አን ሳቲ ከሜቲቲ ቤለም ንኮ አቀዱ ሆይን ቤጉ ከነራ በርባች ሶማሌ ደሬ ሳቲ ከሜቲቲ ተከንገረ ጎፍታተ ተፉዳተም ዋርን ቤግነቲ ቆጳ ነራ በርባች ሱጡሙሬ ዱፋቲ ጎፍታኮ ቤለም ጎፍታኮ እገቹ ነራ በርባች ከለሰ ዱፈኔ ደቢያቱር አስገኘ ተሳለምኔ ባየን ከኛህን ባስነ ኩርኖ ማለቀህን ከነና ማለቀ ደኑ ህነ ከነና አስራት በኩራቲ ጀነ ኤባፍ ጀነ እጃር ሰገሞፍ ጀነ ያይንኩና ከይቲ ቆጳፍ ጀነ ማለቀህን ከነና ማለቀ ስላሴ ገሩ ኦፊ ከኛው ፍላችሁ ደደምነር ማለቀ ከኛ ህላና ኦፊ ከኛው ፍላችሁ ደደምነር በኩም ሰከኛ ህላና ኦፊ ከኛው ፍላችሁ ደደምነር ማለቅነ ከኛ መንቁልቁልማ ሴሬር ኑን ገሩ በከተ ሀፍነር ዳን ከኛ ሴነን ኑን በከረ ጅራ በኩም ሰቀምኑቲን መነሳ ጃራ ጅራ ኦፊ ከኛ ገሩ ኦፍ ደገነር ከንጫሉ ኑይ ቱሬ ኢሰዲገም ከነጫላ ከን እንዲገም ኑይ ኦፊ ከኛ ኦፊ ጃሩ ቱዱር ሰቱሬ ኢላ ኢግኒ ክርስቶስ ከሎለ ፌሮፊ ሙካስ ዳበቱ ዳጋስ ዳበቱ ከነሚቲ አናፊሲኒቲፍ መሌ መንጉዶታ ከናፍ መሌ ገኤሱታ ከናፍ መሌ ድርገጎታ ከናፍ መሌ ዳይመት ከናፍ መሌ hangayo miti jireenya akkasitti injiran danuun keenya fuula waaqayyoo duraatti ifa kan ta'e namoota abbaa gaabbii qaban caala namoonni abbaa gaabbii hin qabne baay'eedhaas keessa namoota gaabbii galan caala namoonni gaabbii hin galle baay'eedhaas keessa namoota qorraban caala kan hin qorrobne baay'ee keenya jirraas keessa namoota sooman caala kan hin soomne baay'ee jirraas keessa namoota kadhannaatiin dhaabatan caala kadhannaa kan lagatan kadhannaa akka ilaa waanuma faayidaan qabneetti kan lakkoofnu baay'ee jirraas keessa kanaaf iyyuu as keessaa dammaqaa ibsaa kadhannaa keessanii ibsadha ibsaa lagannaa keessanii sooma keessanii ibsadha ibsaa gaabbii keessanii ibsadha ibsaa qurbaana keessanii ibsadha kanaatiin taati qophaatiin eeggadha akkasattiitiin na eeggatanitti taanan isin eebbifamtoota mootummaan koo isiniitiif qophoofteetitti ለናንተ ነው የተዘጋጀችው ተግታችሁ ነግታችሁ ለምትጠብቁኝ ለናንተ መንግስቴ ተዘጋጅቷል በንስሐ ሆናችሁ ለምትጠብቁኝ መንግስቴ ለናንተ ተዘጋጅቷል በቁርባን ህይወት ሆናችሁ ለምትጠብቁኝ ለናንተ መንግስቴ ተዘጋጅቷል አለበለዚያ ተኝታችሁ ከሆነ ተኝታችሁ ካገኛችሁ ግን መብራታችሁን ከስፍራችሁ መቅረዛችሁን ከስፍራችሁ እወስድባችኋለሁ ዋቀዩ ጎፍተን ጅረኛ ከሲ ከነራቲ ሁንደከኛ ነው አወልጭ ደመቅኔ አመንቲቲን ታኔ ሶማፍ ሰገዳን ከደናን ጅሬኛ ጋቢቲን ታኔ ጅሬኛ ቁርባናቲን ታኔ ጎፍታ ከኝ ፈይሳ ከኝ ኢየሱስ ክርስቶስ ይቴ አከየገኑ ዋቀዩ ይሰይገቹትን ሁንደከኛ ነው አገን ለራሳችን ጊዜ ያተናል ራሳችንን ማትረፍ አቅቶናል እኛ ቤቱን እንሰራለን በራሳችን ላይ መስራት አቅቶናል ለምድራዊ ኑሮ እንለፋለን ለሰማያዊ መልፋት አቅቶናል ለጊዜያዊ እንደክማለን ለዘላለሙ መርከም አቅቶናልና እግዚአብሔር ለዘላለማዊ ለሆነው ስራ እንድንነቃ እንድንተጋ እንድንለፋ ይህን ህይወት ለሁላችን ያድለን ከቅዱሳን እንድንማር ከቅዱሳን መማር አምላካችን ለሁላችን ያድለን መብራታችሁ የበራ ይሁን እፍትኬሰን ከሪፋታው ኢፍኒ አመንቲከኛ
ifa amantii keenya ibsannee ifa keenya ifa jireenyaa kan ta'e Kiristoos Iyyesuutiin eeggannee mootummaa isaa hin darbine mootummaa isaa hin fudhatamne mootummaa bara baraa akka dhaalloo arjummaan Waaqayyo gooftaa keenya kadhannaa haadha keenya qulqulleetti durboo Maariyaam waadaanshi kadhannaan abbaa keenya Abuna Gabra Manfas Qidduus gargaarsi ergamoota anaa fi isin hunduma keenya nu haa gargaaru.